Hello guys, good morning guys. Mag-spray tayo guys, oh. Mag-demo kami gana guys. Para spray to guys, pampa. Ano lang, flowers. Papadaghan sa flowers yan guys. Rose. Sa mga ano lang to guys, yung bulaklak, pati bombel guys. Ano to siya sa mga halaman guys, para malusog yung ano niya guys, flowers. I-spray siya guys sa mga namulaklak. Yan. Sa punuan. Blooming. And bloom. Ito guys. Oh. Ganda itong bombel na to guys. Oh. White. Mga rose, African rose yan guys. Guys, thank you for watching.